വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അപ്പുറത്ത്. और मैं और आप जो विश्वासी है, हम डॉक्टरों से परे हटकर कुछ बातों को हम समझ सकते हैं. ഭയം കേവലം ഒരു വികാരമല്ല, ഭയം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. भय केवल एक भावनात्मक पहलू नहीं है, लेकिन भय अपने आप में एक व्यक्ति है. അതൊരു ചിന്തയല്ല, അതൊരു ആത്മാവാണ്. वह एक विचार नहीं, वह एक आत्मा है. അതിനെ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാണ് ദൈവവചനം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. और परमेश्वर का वचन उसे भय का आत्मा इस प्रकार से कहता है. അതൊരു ദുരാത്മാവ്. वह एक दुष्ट आत्मा है. അതിനോട് സംസാരിച്ചാൽ അതിന് മനസ്സിലാവും. उससे आप बातचीत करोगे, वह समझ जाएगा. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, इन दिनों में जो बात मैंने समझी, ദുരാത്മാവിനെ ദുരാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചാലേ അത് പോകുള്ളൂ. दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा करके आप कहोगे तो ही वो जाएगा. സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള ദൈവദാസന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. और प्रभु के दास के साथ में पिछले दिनों में करीबी संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में मदद किया. ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷ് പാസ്റ്ററെ നോക്കി സജി പാസ്റ്ററെ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. यदि मान लीजिए मुझे देखकर प्रभु के दास पास्टर सजी का नाम लेकर कुछ कहेंगे तो मैं वो कार्य नहीं करूंगा. അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം കേൾക്കും. लेकिन यदि मेरा नाम लेकर संतोष करके मुझे बुलाएंगे तो मैं देखूंगा और मैं उस पर गौर करूंगा. ഡിപ്രഷനെന്നോ ഭയമെന്നോ ഒന്നും വിളിച്ചാൽ പിശാച് പോവുകയില്ല. और आप डिप्रेशन, तनाव या चिंता ऐसा कहने से शैतान नहीं जाएगा. എന്നെ ദുരാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പോകൂ. और उसे जब आप दुष्टात्मा कहकर बोलोगे तभी वो आपको छोड़कर जाएगा. നിശ്ചയമായിട്ടും ഭയം എന്നൊരു വികാരം നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. और भय हमारे अंदर आता है, भावनात्मक पहलू रहता है. ആവശ്യമുള്ള ഭയമുണ്ട്. और एक आवश्यक भय है. ഒരു കുഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്താൽ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ നമുക്കൊരു ഭയം തോന്നണം. അത് നോർമൽ ഭയമാണ്. आप राह चलते समय कहीं कोई गड्ढा है तो खड्डे के अंदर आप पैर नहीं रखते क्योंकि आपको डर है आप गिर जाओगे, उसमें लग जाएगा. അതൊരു നാച്ചുറൽ ഭയമാണ്. അത് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ ദാനമാണ്. वह एक स्वाभाविक भय है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ दान है. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വചനമൊന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്ത ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഭോഷ്ക് ആത്മാവാണ് പിശാചാണ്. लेकिन प्रियो, मुझे और आपको यह समझना है, जब परमेश्वर के वायदों के विपरीत, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विपरीत या वचन के विपरीत हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक सोच डालकर हमें निराशा में जो बातें ले जाती है, वह एक केवल मात्र विचार नहीं है, लेकिन भय का आत्मा है. അതുപോലെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ കൂടിയാണ്. और भय हमारा एक चुनाव भी है, निर्णय भी है. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയും. और इसलिए वचन में कहा गया डरो मत. യോശുവയോട് പറയുമ്പോൾ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയും. यहोशू से कहा डरो मत. കപ്പലപകടത്തിൽപ്പെട്ട പൗലൂസിനോട് ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയും. और जहाज जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पौलुस से कहा मत डर. ചുറ്റുപാട് ശത്രു സൈന്യം നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയും. आसपास शत्रुओं ने छावनी डाल रही है, ऐसे समय में प्रभु का आत्मा कहता है डरो मत. ദൈവം ഭയം മാറ്റിയതായിട്ട് അവിടെയൊന്നും ഇല്ല. वहां कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने डर को हटा दिया, ऐसा नहीं लिखा है. ദൈവം അല്ല ഭയം മാറ്റുന്നത്. परमेश्वर ने डर को नहीं हटाया. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാനാണ് ഭയപ്പെടണോ വേണ്ടായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. परमेश्वर के वायदों पर भरोसा कर कर मैं स्वयं निर्णय लेता हूं कि इस परिस्थिति में मैं डरूंगा या डरूंगा नहीं. എബ്രായർ 13:5 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद हम इस प्रकार से देखते हैं. അതിന്റെ ആദ്യ ഒരു ഭാഗം വിട്ടിട്ട് വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്.
और उसके 5वें पद में उसके आखिरी भाग में इस प्रकार से लिखा है, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം. और इब्रानियों 13 उसके 5वें पद के आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा. आज रात यह मेरा और आपका अंगीकार होने पाए कि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. और इसीलिए मैं कहूंगा, मैं डरूंगा नहीं. ഭയം എന്റെ തീരുമാനമാണ്. भय मेरा एक निर्णय है. സന്തോഷവും എന്റെ തീരുമാനമാണ്. और आनंद में रहना वह भी मेरा एक निर्णय है. ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ചോദിക്കും, ദൈവം എന്ന സന്തോഷം തരണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹം? और मैं अक्सर सभाओं में लोगों से पूछता हूं, कितने लोग कहेंगे प्रभु आप मुझे आनंद दीजिए. എല്ലാ വിശ്വാസികളും കൈവക്കും. सभी विश्वासी लोग तुरंत हाथ उठाते, हाँ हमें आनंद चाहिए. ഞാൻ അവരോട് പറയും, ദൈവം ഇന്ന് സന്തോഷം പകരുകയില്ല. और मैं कहता हूं प्रभु आज आपको आनंद नहीं देगा. 2000 വർഷം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. और 2000 साल पहले स्वर्ग का पूरा आनंद मसीह में केंद्रित करके मसीह को मेरे लिए और आपके लिए उसने दे दिया है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദ തൈലമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുക. और पवित्र आत्मा आनंद रूपी तेल के समान मेरे और आपके जीवन में दिया गया है. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സന്തോഷിക്കണമെന്ന്. और इसीलिए आज मैं निर्धारित करता हूं क्या मैं आनंदित रहूंगा या नहीं. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജയിലിൽ കിടക്കാത്തവർക്ക് എഴുതുകയാണ്, സന്തോഷിപ്പീൻ. और इसीलिए पौलुस कारागृह में है और कारागृह में रहते हुए जो लोग बाहर आजादी में घूम रहे उनके नाम खत लिखता है, सदा आनंदित रहो. It is your duty, it is your choice, it is your decision to rejoice. और यह आपका निर्णय है, आपका चुनाव है, आपकी जिम्मेदारी है आनंदित रहना. ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട പൗലൂസും ശീലാസും കരയാനിപ്പം മനസ്സില്ല എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. और कारागृह में पौलुस और शिलास को पकड़कर बांध के डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि विलाप करने का मन नहीं है. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और मलयालम में मैंने गीत इस प्रकार से लिखा है, ദുഃഖിപ്പാൻ എനിക്കും മനസ്സില്ല, സങ്കടപ്പെട്ടിടാൻ തയ്യാറില്ല. दुख मनाने का मेरा मन नहीं है, व्याकुल रहने का मेरा इरादा भी नहीं है. വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജന്മാവകാശമേ സന്തോഷം. नया जन्म पाया हुआ एक प्रभु के संतान का अधिकार है आनंद और खुशी. By birth, it is my जन्म के birthright to द्वारा. rejoice. और यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं आनंदित रहूं. Joy is my birthright. और आनंदित रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. Whatever circumstances come around me, I decide, I choose to rejoice. और मेरे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों न आ जाए, उन नकारात्मकता भरे हुए माहौल के बीच में मैं चुनता हूं कि मैं आनंदित रहूंगा. I'm not ready to cry. मैं विलाप नहीं करूंगा. I'm not ready to be sad. और मैं दुख मनाऊंगा नहीं. പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. पुराने नियम के अंदर भी हम इस प्रकार से पाते हैं. മുന്തിരി അതിന്റെ ഫലം തരാതിരിക്കും, അത്തിവൃക്ഷം അതിന്റെ ഫലം തരാതിരിക്കും, ഗോശാലകളിൽ കന്നുകാലികൾ ചത്തുവീഴും, എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും. और पुराने नियम में हबक्कुक के पुस्तक में हम देखते हैं, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा. That means my joy is not based on what happens around me. और उसका अर्थ यह है कि मेरा आनंद मेरी पर निर्भर नहीं है. My joy comes from the Almighty God. मेरा आनंद
मेरे प्रभु की ओर से आता है। അതാണ് യേശു പറഞ്ഞ എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. और इसलिए ईश्वर ने कहा मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। സമാധാനം തരുന്നല്ല, എന്റെ അതേ സമാധാനം എന്റെ അകത്തുള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. और मेरे अंदर जो शांति है वह शांति मैं तुम्हें देता हूं, केवल शांति देता हूं ऐसा नहीं कहा। അത് ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല. और वह ये संसार जो शांति देता है वैसा नहीं। സോ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. आज हम मिलकर एक निर्णय लेने जा रहे हैं कि मैं आनंदित रहूंगा और मैं नृत्य करूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा। I will celebrate, sing unto the Lord, I will sing to him a new song. मेरे प्रभु में मैं आनंदित रहूंगा, मेरे प्रभु के लिए एक नया गीत में गाऊंगा। I will rejoice. मैं आनंदित रहूंगा, I'm not ready to cry. मैं विलाप नहीं करूंगा। I have the joy of the Lord within me. यहोवा का आनंद मेरे भीतर है। So I will not look to my circumstances. मेरी परिस्थितियों की ओर मैं नहीं देखूंगा। I'll be filled with the Holy Spirit and I will rejoice. पवित्र आत्मा से भरकर मैं आनंदित रहूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। So first of all, the fear is a spirit. हमें समझना है कि भय एक आत्मा है। Secondly, fear is your decision. दूसरा, भय आपका एक निर्णय है। So decide whatever happen. In your life. तब आप एक ऐसा निर्णय लेंगे, उस भय के पीछे कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा को समझ में आ जाएगा कि उसका खेल यहां नहीं चलने वाला। ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മള് വല്ലാത്തൊരു വികാരം, ഭയമോ കോപം, ഭയം മുതലായ വികാര വിസ്ഫോടനങ്ങൾ അല്ലാതെ ഉണ്ടായാൽ 4 മണിക്കൂറത്തെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാധിക്കും. और मैंने इस प्रकार से पढ़ा है कि जब हम भयभीत हो जाते, शोकित हो जाते, भावनात्मक रीति से हम कमजोर हो जाते और वह लगभग 4 घंटे तक हमारे शरीर की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको कमजोर कर देती है। നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. और इन दिनों में हमें सरकार कह रही है कि हमारी जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो हमें बढ़ाना है। ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, സമാധാനമുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശക്തി. और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि वह व्यक्ति जो ईश्वर जिसके अंदर शांति होती है उस व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है। പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. और आपके अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम भोजन है परमेश्वर का वचन। കൂടാതെ ചില മഞ്ഞള്, നാരങ്ങ നീര്, അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. और थोड़ा हल्दी, थोड़ा नींबू का रस, ये सब ठीक है उसके साथ में। ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. हम वो सब ले रहे हैं। നമ്മൾ മാസ്ക് കെട്ടണം, നമ്മള് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ പാലിക്കും. और हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल रहना है, सामाजिक दूरियों का पालन करना है। കേരളത്തിലൊരു പാസ്റ്റർ കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാസ്ക് കെട്ടാതെ വഴിയെ നടന്നു. और केरल में एक प्रभु के दास जब कोविड के आरंभिक दौर के अंदर बिना मास्क के जब सड़क पे घूम रहे थे, അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചു. पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, മാസ്ക് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. बोला मास्क पहनो। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ്, മാസ്ക് കെട്ടിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വാസം. उसने कहा कि मैं मास्क
ക്കാതെ മരണം തന്നെ തൊടുക. और पौलुस के अंदर हियाव था, भरोसा था कि उसे कैसर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके पहले मृत्यु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये पौलुस को भरोसा था. അതാണ് നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ സന്ദേശം. और वह है आज रात आपके लिए संदेश. പക്ഷേ താനെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് വായിക്കും. और हम देखते हैं कि पौलुस को एक नगर में जब लोगों ने मारने की योजना बनाई तो उसके मित्रों ने उसे टोकरी में वहां से चाकर निकाल दिया. ഞാൻ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു പൗലൂസിനെങ്കിൽ പറഞ്ഞ എന്നെ കൊട്ടയിലൊന്നും ഇറക്കണ്ട, ദൈവം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചോളും, ഞാൻ കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. और जैसे मैंने उस पास्टर साहब के बारे में बोला, वैसा अगर स्वभाव पौलुस का होता, पौलुस के मुझे टोकरी वोकरी में नहीं बैठना है, अगर मैं टोकरी में बैठूंगा तो परमेश्वर पर मैं संदेह करूंगा, मैं वैसे ही उतर जाऊंगा. നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാസ്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, പൗലൂസ് വലിയൊരു മാസ്ക്. और हमने तो छोटा सा एक मास्क ही पहन रहे, पौलुस तो एक टोकरी नुमा मास्क के अंदर पूरा डाल के उसको उतारा गया. സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭാഗം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. और प्रभु ने हमारा एक भूमिका दिया है जहां पर हमें अपनी सुरक्षा करना है. हमें हमारे घर का दरवाजा बंद करके सोना है. जो सरकार कहती है वो नियम कायदों का पालन करना है. कल मैंने वैक्सीन लगवाया और कुछ लोगों ने डराया था कि वैक्सीन लगाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी. ഞാൻ മാസ്ക് കെട്ടുന്നുണ്ട്, मैं मास्क भी पहनता हूं. പക്ഷെ മാസ്ക് കെട്ടി വീട്ടിലിരുന്നവർക്കും കൊറോണ വരികയും ചെയ്തു. लेकिन मास्क पहनकर जो घर के अंदर ही हमेशा बैठे रहे, वे भी कोरोना से प्रभावित हो गए. ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് ഒരു അങ്കിളും ആന്റി എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ कल मुझसे मिलने के लिए एक अंकल और आंटी आए थे. ആന്റി കൊറോണ വന്ന് ICU में भर्ती थे. उनके बच्चे सब विदेश में हैं. ഈ അങ്കിള് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. और ये अंकल हमारे कार्यक्रम देखकर हमें कुछ दिनों से ആദ്യം ICU-ലാക്കി. पहले वे ICU में थे. അതിനുശേഷം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उसके बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें वेंटिलेटर की सहायता की जरूरत पड़ेगी. അങ്കിള് എന്നെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. और वो अंकल ने मुझे कॉल किया और वे रोए. ആന്റിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഫോണിൽ കിട്ടിയില്ല. और वो आंटी से हम फोन पे बातचीत नहीं कर पाए. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഈ അങ്കിളുമായി ഫോണിൽ കൂടെ അധികാരം എടുത്തു. और मैं, मेरी पत्नी और ये अंकल, हमने फोन पे अधिकार को लिया. അപ്പോൾ സജി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വാക്യം ഞങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു. और सजी पास्टर ने जो वचन बोला था वो वचन हमने घोषणा किया. നിങ്ങൾ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞു. इस पृथ्वी पर जो तुम खोलोगे स्वर्ग में तुम्हारे लिए खोला जाएगा. വിശ്വാസത്താൽ ഐക്യമത്യപ്പെട്ടു. हम तीनों विश्वास में एक मत हो गए. ഭാര്യ കൽപ്പിച്ചു തൊട്ടുപോകരുത് ഈ മകളെ പിശാചേ. और मेरी पत्नी ने इस प्रकार से घोषणा की कि उस बहन को तू छूना मत दुष्ट आत्मा. ആ ഭർത്താവിന്റെ ഈ രോഗിയായിരുന്ന ഭാര്യ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മാവിൽ സ്ട്രോങ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഒരു ഭയമൊന്നുമില്ല. और वो जो बहन जो बीमार थी वो विश्वास में मजबूत थी, उनके अंदर भय नहीं था. ഭർത്താവും ഒരു സുവിശേഷകനും കൂടാണ്, പക്ഷെ താൻ വളരെ ഭയന്നു പോയി. और उनके जो पति वो सुसमाचार प्रचारक भी है, लेकिन वे थोड़ा डर गए थे. വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി. और काफी वो परेशान थे. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആച്ചാന് വലിയൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. लेकिन जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई एक बड़ी आजादी उस प्रभु के दास ने महसूस किया. രോഗിയും ധൈര്യപ്പെടണം, രോഗിയുടെ ജീവിത പങ്കാളി ധൈര്യപ്പെടണം, വീട്ടിലുള്ളവർ ധൈര്യപ്പെടണം. और जो बीमार है उसको भी हिम्मत आना है, और उसके परिवार के अन्य जो सदस्य है, उनके जीवन साथी है, उनको भी हिम्मत आना है. സഭ മുഴുവൻ ധൈര്യപ്പെടണം. और कलीसिया के अंदर एक हिम्मत और हियाव आना है. അപ്പൊ പിശാചിന് അവിടെ കയറാനൊക്കത്തില്ല. फिर शैतान वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगा. ഭയം ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം വെളിച്ചമാണ്. भाई यदि अंधकार है तो विश्वास ज्योति है.
പിശാച് ഇരുട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. शैतान अंधियारे में कार्य करता है, परमेश्वर प्रकाश में कार्य करता है. ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച അന്ന് വൈകിട്ട് ആന്റിക്ക് അത്ഭുതകരമായി വിടുതലുണ്ടായി. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്. और जब हमने मिलकर प्रार्थना किया उस पर बहन के लिए, उस शाम जब उनका हॉस्पिटल में परीक्षण किया गया, कोविड नेगेटिव हो गए. ഇത് 2 മാസം മുമ്പ് നടന്നതാണ്. 2 महीने पहले की बात है ये. അന്ന് ഇവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസിയുമല്ല. और हम उनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, न वे हमारी कलीसिया के विश्वासी है. അന്ന് മുതൽ അവർ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്നലെ അവർ ഇവിടെ വന്നു. और तब से लेकर वे हमसे मिलना चाह रहे थे, और कल वे मेरे से मिलने के लिए आए. ആന്റിയുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. उस आंटी के विश्वास को देखकर हमने प्रभु को नाम को ऊंचा उठाया. ഞങ്ങളുടെ എമിലി പീസ്റ്റ് സഭയിലെ ഒരു പാസ്റ്റർക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് ഉണ്ട്. और पिछले दिनों में हमारी कलीसिया हेवनली फीस के एक पास्टर और उनकी पत्नी को कोविड हुआ. ഒരു 5 മാസം മുമ്പ്. 5 महीने पहले की बात है. അതിനു മുമ്പ് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക്, ഈ പാസ്റ്ററുടെ അമ്മയ്ക്ക്, പാസ്റ്ററുടെ മക്കൾക്ക്, വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ഉണ്ട്. और उसके पहले ये पास्टर की माता को और उनके बच्चों को भी कोविड हुआ था. ഇവര് കുറച്ച് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. और ये इन्होंने बहुत सुरक्षा और सावधानियां भी बरती थी. കഴിവതും വെളിയിലൊക്കെ പോകാതെ മാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ്. और बाहर नहीं जाते थे, मास्क पहनकर घर में बैठे थे. കുറച്ച് ഭയവും കൂടെ ഉള്ള ഒരു രീതിക്കാരാണ്. और थोड़ा भय भी उनके अंदर था. ഈ അമ്മയ്ക്ക് രോഗം വന്ന് മാറി. और माँ बीमार हुई, ठीक हो गई. ഈ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് ആയി. और उसके बाद ये पास्टर और उनकी पत्नी, उनको कोविड हो गया. പത്തനംതിട്ട ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. और पतनमतिट्टा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उन्हें भर्ती किया गया. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് അല്പം ഭയമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. और मैंने बताया कि उनको थोड़ा सा भय था. പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടി. और श्वास लेने में तकलीफ होने लगी. രണ്ടുപേരെ ഓക്സിജനിലേക്ക് മാറ്റി. और उन दोनों को ऑक्सीजन में लगाया गया. ഞാന് അവരെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. मैंने उनसे फोन पर बातचीत की. അവരോട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. और मैंने उनको बोला कि मैं तुमसे बातचीत करने जा रहा हूं. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേഹം വളരെയധികം ബലപ്പെട്ടു ആ സന്ദേശം കേട്ടു. और फोन पे जब मैंने उनसे बातचीत की, उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണഭയം മാറിപ്പോയി. उनके अंदर से मृत्यु का भय चला गया. ഭാര്യയുടെ മരണഭയം മാറിപ്പോയി. पत्नी के अंदर से मृत्यु का भय चला गया. അപ്പോൾ മുതൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വിടുതൽ അനുഭവിക്കാം. और वहां से उनके शरीर में उनको चंगाई मिलने लगी. ഞാൻ ആ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, और वो फोन रखने के बाद എനിക്ക് ആ സഭയിലെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. उस कलीसिया के एक भाई ने मुझे फोन किया ഈ പാസ്റ്ററുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ മരിച്ചുപോയി. कि इस पास्टर की, जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी, उसकी माँ, उनकी घर में मृत्यु हो गई. പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് കോവിഡ് മാറിയതാണ്. और उनको कोविड होकर ठीक हो चुके थे. അടുത്ത പ്രശ്നം ഇതെങ്ങനെ ഈ പാസ്റ്ററെ അറിയിക്കുമെന്നുള്ളതായി. अब अगली समस्या, अब ये खबर कैसे इस पास्टर को मैं कहूं. അല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിക്കാരൻ. और वैसे ही वे काफी डरने वाले लोग थे. എങ്ങനെ ഈ അമ്മയുടെ മരണം പറയും? कैसे मैं उनको बोलूं कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है. അടക്കത്തിന് വരാനൊക്കത്തില്ല. अब वो दफन प्रक्रिया में वे आ नहीं सकते. ആ അമ്മയെ അടക്കുകയല്ലായിരുന്നു, കോവിഡ് രീതി അനുസരിച്ച് തീ കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. और उनको दफन नहीं करना था, कोविड के कारण, मृत्यु होने के कारण उन्हें जलाया गया. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, ആരും ബ്രദറിനെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അറിയിക്കണ്ട, നാളെ രാവിലെ പറയാം. और हमने आपस में निर्णय लिया कि रात को कोई भी उनको फोन करके नहीं बताएगा कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, सुबह देखते हैं. അവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ ആ ബ്രദറിനെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കണമെന്ന്. और बाद में सबने मिलकर निर्णय लिया और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि मुझे उस व्यक्ति को फोन करके बताना है उनकी माँ की मृत्यु की खबर. രാവിലെ ആകുവാൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. और सुबह का मैं इंतजार कर रहा था. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. लेकिन रात को एक घटना हुई. ഈ വിവരം പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്
ഇദ്ദേഹത്തിന് വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടോളൻസ് അയച്ചു. और इस भाई का एक मित्र जो अमेरिका में था, उसने जब मालूम पड़ा कि इसकी मृत्यु, भाई इसकी माता की मृत्यु हो चुकी है, उसने व्हाट्सएप में एक शोक संदेश उसको भेज दिया. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ആ വാർത്ത കണ്ട് അന്നേരം ഇവിടെ ബോധം കെട്ടു വീഴേണ്ടതാണ്. और उसके आदत के आधार पर अगर वो खबर को पढ़ता तो वही बेहोश हो जाना चाहिए था. ദൈവം തക്ക സമയത്താണ് എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തനിക്ക് ധൈര്യത്തിന്റെ വചനം കൊടുത്തത്. लेकिन प्रभु ने उससे पहले उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत का एक वचन मेरे द्वारा पहुंचा दिया था. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള പാസ്റ്ററെ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് രാത്രി തന്നെ വിളിച്ചു. और रात को ही हमारे वहां के पास्टर को उस भाई ने फोन किया. വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്നോട് പറയാൻ और फोन करके कह रहे हैं, എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. कि मुझे मालूम है कि तुमको डर था मुझे मेरी माँ की मृत्यु के बारे में कहने के लिए, ദൈവവചനം എന്റെ ഭയം മാറ്റി. लेकिन परमेश्वर ने मेरे डर को मेरे अंदर से हटा दिया. വചനം കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഭയം മാറി. वचन जब मैंने सुना, डर मेरे अंदर से चला എന്റെ गया. അമ്മ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട്. मेरी माँ प्रभु की उपस्थिति में है. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഫ്യൂണറലിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളു. और आप लोग मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना. എനിക്ക് പേടിയില്ല. मुझे डर नहीं है. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം ശക്തിപ്പെട്ടു. और उसके बाद ये भाई और अधिक बलवंत हो गया. പത്തനംതിട്ട തന്റെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന രോഗികളൊക്കെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. और उसके बाद उस अस्पताल में अन्य लोग जो बीमार थे, जो डर रहे थे, उनकी हिम्मत ये व्यक्ति जाकर बढ़ाने लगा. ഒടുവിലെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഒക്കെ കണ്ടമാനം ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിയോഗിച്ചു. और उसके बाद में उन डॉक्टर्स ने जो बीमार लोग जो डरते थे, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको एक अलग जिम्मेदारी सौंप दी. അതിനിടയിൽ അവിടെ കിടന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ദുരാത്മാ വിളകിയിട്ട് PP കിറ്റിട്ട നേഴ്സുമാരുടെ പുറകെ തല്ലാൻ ഓടിച്ചു. और उस बीच में वहां पर एक बहन जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, वो दुष्टात्मा प्रकट होने के बाद में PP किट पहनकर जो नर्सेस घूम रहे थे, उनको मारने के लिए वो बहन दौड़ी. കോവിഡ് രോഗി പിടിക്കാൻ വരുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് PP കിറ്റിട്ട നേഴ്സുമാർ ഓടുക. और कोविड बीमार उन्हें पकड़ने आ रहा, उस डर के द्वारा नर्सेस भाग रही है. ഈ ദൈവദാസൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചത്. और ये प्रभु का दास वहां पर उठ खड़ा हुआ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദുഷ്ടപിശാചെ വിട്ടുമാൻ പറഞ്ഞു. यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा उस व्यक्ति को छोड़ दे. ആ രോഗി അവിടെ വീണു. वो बीमार वहां गिर गया. അങ്ങനെ ആ വാർഡിനകത്ത് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നു. और उस पूरे अस्पताल के वार्ड के अंदर बड़ा कार्य प्रकट हो गया. അവരവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾക്കാരായിട്ട് മാറി. और वे वहां के मुख्य व्यक्ति बन गए. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനക്കാരനായിട്ട് മാറി. और वो सबके लिए प्रार्थना करने लग गया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ വചനം എന്നെയും ബലപ്പെടുത്തി. और उनको जो वचन मैंने बोला था, उस वचन ने मुझे भी बल दिया. എനിക്ക് ഈ കോവിഡിന്റെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന വചനം പലരോടും പറഞ്ഞു. और मैंने ये जो वचन और भी अन्य कई लोगों को कोविड के संबंध में बताया. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ വലിയ ധൈര്യശാലിയാണ്. और जब मैं ही आपको बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़ा हिम्मत वाला हूं. എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. मैं हिम्मत पाने के लिए बार बार ये कहता हूं कि बोलकर मेरी भी हिम्मत बढ़ जाए. ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കും തോറും എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുന്നതാണ്. हर बार जब मैं इस संदेश को प्रचार करता हूं, मेरी हिम्मत बढ़ती है. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കോവിഡ്. हमारे यहाँ भी कोविड है. എന്റെ മോന് കോവിഡ് വന്നായിരുന്നു. मेरे बेटे को कोविड आया था. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരെ വന്നേച്ചാ പോയത് കോവിഡ്. हमारे घर तक आकर गया कोविड. കൂടെ നടന്ന പലർക്കും കോവിഡ് വന്നായിരുന്നു. साथ में कईयों को कोविड वो आया. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. और हमारे केरल में भी बढ़ रहा है. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം എവിടൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുമോ അവിടെല്ലാം ഞാൻ പറയും. और इसलिए ये संदेश जहां जहां बोलने का मुझे अवसर मिलता है, वहां हर जगह मैं ये संदेश बोलता हूं. കാരണം വചനം കേൾക്കുന്നവരെയും പറയുന്നവരെയും അത് ബലപ്പെടുത്തും. क्योंकि वचन जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, दोनों को वो बल प्रदान करता है. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യം വേണം. मुझे थोड़ा और बल चाहिए. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭയം മാറണം. मेरे अंदर से थोड़ा और डर जाना है. ഇനി നമ്മൾ ആ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകും. हम उस वचन भाग को देखने जा रहे हैं. ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞത്, मैंने उस पास्टर से कहा, ഈ സ്ഥിതിയിലാകുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഇതാണ്, और जो भी इन विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन सबको मैं वही पद भाग कहता हूं. വിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന ഇതാണ്, विश्वासियों से मैं इस प्रकार से कहता हूं. വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നവരോട് പറയുന്ന ഇതാണ്,
जो लोग वेंटिलेटर्स में हैं उनसे भी मैं ये कहता हूं, ശ്വാസം മുട്ടലായിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞതാണ്, और जिनको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है उनसे भी मैं कहता हूं, കോവിഡ് ബാധിച്ച വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞതാണ്, और कोविड प्रभावित विश्वासियों से मैं कहता हूं, അങ്ങേയറ്റം മരിക്കുകയുള്ളൂ. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी. അതിനപ്പുറത്ത് കോവിഡിനൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ. उससे बढ़कर कोविड कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता, പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും മരിക്കുകയില്ല. लेकिन आप वैसे नहीं मरोगे. നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം തീരാതെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും കൊഴിയുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. आपका जो लक्ष्य जो प्रभु ने आपको सौंपा है वह जब तक आप पूरा नहीं आपके द्वारा होगा, आपके बाल, सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा. 12 വചനം വായിക്കാം. हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം प्रेरितों का कार्य 27-ാം അധ്യായം उसका 27वां अध्याय. അവിടെ ഒരു കപ്പൽ അപകടമാണ്. और वहां पर जहाज की दुर्घटना के बारे में हम पाते हैं. കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് അരമാസമായി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കാണാതെ ഇപ്പം മുങ്ങിപ്പോവും, ഇപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോവും എന്ന നിലയിൽ ഉലയുന്ന ഒരു കപ്പൽ. एक ऐसा जहाज जो लगभग 15 दिन से अंधियारे के अंदर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, तूफान के अंदर उलझा हुआ एक जहाज. പകലേതാ രാത്രി ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. दिन रात का कोई अंदाजा नहीं लग रहा. സൂര്യനുമില്ല, ചന്ദ്രനുമില്ല. सूर्य भी नहीं दिख रहा, चांद भी नहीं दिख रहा. അരമാസമായിട്ട് അവരൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. 15 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया. ഭയം കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. डर के मारे वे भोजन नहीं कर पा रहे. ഓരോ തവണയും കപ്പൽ ചെരിയുമ്പോൾ ഇപ്പം മുങ്ങുമായിരിക്കും. और हर बार जब जहाज झुकता उन्हें लगता कि अभी वे डूब जाएंगे. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും. और एक बार जब मैं लंदन जा रहा था हवाई जहाज में, तो अचानक हवाई जहाज ऊपर से नीचे की ओर आया. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയം ചിന്തിക്കാൻ മേലാത്തതാണ്. और उस समय जो भय हमारे अंदर आता है हम सोच भी नहीं सकते. ഇവര് 15 ദിവസമായിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുക. लेकिन ये 15 दिन से इस भय के अंदर है. അതിനകത്ത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനും കൂടെ കുറെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകരും. और उसमें पौलुस है और अन्य कुछ लोग भी वहां हैं. ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം എഴുതിയ ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ 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 എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और प्रेरितों का कार्य लिखा हुआ लूक भी साथ में उस जहाज में है, इसीलिए हम इस प्रकार से शब्द का लिखते समय इस्तेमाल में लेता है. കപ്പലിന്റെ ഉടമയുണ്ട്, കപ്പൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. जहाज का स्वामी है, जहाज को चलाने वाले हैं और अन्य जो अधिकारी लोग वहां पर होंगे. ഈ കപ്പൽ പൗലൂസിനെ കൂടെ കുറെ ക്രിമിനൽസിനെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. और इस जहाज में पौलुस और अन्य कुछ कैदी उन्हें रोम की ओर ले जाया जा रहा है. പൗലൂസ് സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിനെ യെരൂശലേമിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് താൻ റോമൻ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലിയതിന് ആ സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. और पौलुस यरूशलेम में सुसमाचार सुनाने के कारण उसे वहां पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने रोमी कैसर की दुहाई देने के कारण उसे रोम की ओर ले जाया जा रहा है. ആ കപ്പലിൽ ആകെ 276 പേര്. और 276 लोग उस जहाज के अंदर है. വലിയൊരു കപ്പലാണ്. बड़ा जहाज है. ആ കപ്പലപകടം ആ കപ്പലിലെ മുഴുവൻ പേരെയും വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റി. और वो जहाज का वो तूफान में फंसने के कारण जितने लोग उस जहाज में थे वे सब लोग विश्वासी बन गए. ഒരാൾ ധൈര്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് 275 പേരും അതിൽ കൂടുതലും ക്രിമിനലുകളുള്ള ഒരു സഭ, ഒരു ചർച്ച് മധ്യധരണി കടലിൽ ഉണ്ടായി. अब देखिए, एक व्यक्ति हिम्मत के साथ में खड़ा रहने के कारण अन्य 275 लोग, जिसमें से अधिकांश लोग कैदी थे, वे सारे लोग उस समुद्र के मध्य में तूफान में फंसे हुए जहाज के अंदर एक कलीसिया के रूप में, विश्वासियों के एक समूह के रूप में रूपांतरित हो गए. അതിനകത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയായ പൗലൂസിന്റെ വാക്ക് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ അവിടെ സംഭവിച്ചു. और उसमें एक विश्वासी पौलुस, उसके शब्द के आधार पर सब बातें वहां पर हुई. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ
മുഴുവൻ വാക്കുകൊണ്ട് പൗലോസ് താങ്ങി. और उसके साथ वाले सारे लोगों को अपने मुख के वचन के द्वारा पौलुस ने हिम्मत प्रदान की. കപ്പലിന്റെ പായ അത് മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അവരെടുത്ത് കടലിലിട്ടു. और वो जो जहाज को आगे बढ़ाने के लिए कई जो सामग्रियां उसके अंदर थी, वो सारी चीजें उन्होंने उठाकर समुद्र में फेंक दिया. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. लेकिन पौलुस के मुख से निकले हुए विश्वास के वचनों ने जहाज के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതുപോലൊരു കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ ഉലയുകയാണ്. आप जिस राज्यों में है, जिन शहरों में है, वहां भी इस प्रकार के आंधी तूफान के अंदर आपका शहर कोले खा रहा है. പലരുടെയും കൺട്രോൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ കൺട്രോൾ വിടും, കൺട്രോൾ വിടും. और बहुत नियंत्रण चला गया. डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है. इस प्रकार के हालात है. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. याकूब की पत्री उसके 3रे अध्याय के अंदर एक वचन इस प्रकार से है. കപ്പൽ എത്ര വലിയതായാലും കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് ഓടുന്നതായാലും ചെറിയ ചുക്കാൻ കൊണ്ട് അതിനെ തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ നാവും. और जहाज याकूब की पत्री उसके 3रे अध्याय और उसके 4थे पद में इस प्रकार से एक वचन है. देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं. वैसे ही जीभ भी, वैसा है जीभ भी. आपकी जीभ, you can control your circumstances using your tongue. आपकी परिस्थितियों को आपके मुख के वचनों के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं. കൊണ്ട് ഓടുന്ന വലിയ കപ്പലിനെ അതിന്റെ നങ്കൂരം പോയാലും നിന്റെ നാക്കാകുന്ന നങ്കൂരം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. और उस आंधी तूफान में हिचकोले खाने वाला वो जहाज जिसका लंगर भी उन्होंने डाल दिया था, लेकिन जहाज नहीं रुक रहा था. लेकिन तेरे मुख से निकलने वाले उस विश्वास के वचन के द्वारा वो जहाज सही दिशा में चला जाएगा. ടിവിക്കാർ പറയുന്ന, മീഡിയ പറയുന്ന ഭയങ്ങളെല്ലാം വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്ന ജോലിയല്ല നമ്മുടേത്. और टीवी के अंदर, मीडिया में, व्हाट्सएप में जो एक दूसरे को डराने वाले संदेश और तस्वीरें आती है, वो एक दूसरे को भेजने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी. കൊടുങ്കാറ്റിനകത്തും ഈ വാക്കുകൾ നാട്ടുകാരോട് ഇപ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത്. और आंधी तूफान के बीच में परमेश्वर के वचन के अंदर से हमें घोषणा करना है. विश्वास के वचनों को इन परिस्थितियों में हमें बोलना है. ഓ ഗുജറാത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ വാക്ക് ഗുജറാത്തിനെ തിരിക്കും. और गुजरात के विश्वासियों, आपके मुख से निकलने वाला विश्वास का वचन गुजरात की दिशा को बदल देगा. ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസികളുടെ വാക്കുപോലെ ഇന്ത്യ മാറി വരും. भारत के विश्वासियों, आपके मुख से निकलने वाला विश्वास का वचन भारत की स्थितियों को रूपांतरित करने जा रहा है. 14 ദിവസമായി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണാതിരുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ അതിനകത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വാക്ക് അത് കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു. 15 दिन से सूर्य और चांद दिखाई नहीं दे रहा था. आंधी तूफान में जो जहाज हिचकोले खा रहा था, उस जहाज को एक विश्वासी के मुख से निकले हुए विश्वास के वचन ने उन लोगों की हिम्मत को बढ़ा दिया. ऐसा कार्य प्रभु इन दिनों में करना चाहता है. ഈ കോവിഡിന്റെ പീരീഡിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ത് പറയുമെന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और इस कोविड के माहौल में, इस महामारी के दौर में विश्वासी के मुख से विश्वास का क्या वचन निकलेगा, यह मेरा प्रभु देख रहा है. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. हमारे मुख के निकलने वाले वचन परिस्थितियों को रूपांतरित कर देंगे. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. और हमारे वचन इन समयों में कार्य करना है. ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പറയുക. जो प्रभु कह रहा है वो हमें कहना है. എബ്രായർ 13:5 പറയാണ്, കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും. और इब्रानी 13:5 में लिखा है कि प्रभु ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं. ടിവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ നാട്ടുകാരോട് പറയും അല്ല. टीवी में क्या हो रहा है वह मैं लोगों को बोलूंगा, ये नहीं. അവരങ്ങനെയും പറയും, പിന്നെ ഇങ്ങനെയും പറയും. वो ऐसा भी बोलेंगे, फिर घुमा कर भी बोलेंगे. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും മാറത്തില്ല, ഒന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. लेकिन परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है. उसमें एक ही संदेश हर परिस्थितियों के लिए हमारे लिए है. അത് ഞാൻ പറയും. और वह मैं बोलूंगा.
വാക്കുകൾ കപ്പലിനെ തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദേശത്തെ തിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और जिस प्रकार से वो जो उसके मुख के वचन ने जहाज की दिशाओं को बदल दिया, ठीक इसी प्रकार से मेरे और मुख के आपके मुख से निकलने वाला विश्वास का वचन परिस्थितियों को रूपांतरित करने जा रहा है. പൗലോസെ ചുറ്റും കാണുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. पौलुस तेरे चारों ओर जो दिखाई दे रहा है तूने उसका वर्णन नहीं किया. കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതവിടെ വിളിച്ചു പറയുക. प्रभु ने जो उससे कहा उसने उसकी घोषणा की. നമുക്ക് വായിക്കാം അതിന്റെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 27 प्रेरितों का कार्य 27वां अध्याय 20 മുതൽ 25 വരെ. और 20 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे. जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही. जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, यात्रा करते हैं, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा. ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. एक पद और हम पढ़ेंगे. 33 34 വാക്യങ്ങൾ. 33 और 34वां पद. 34 जब भोर 35 36 33 से 33 आगे पढ़ेंगे. जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए समझाता हूं खा लो, इससे तुम्हारा बचाव हो, कि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा. यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा. तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे. The believer is speaking to the unbelievers. विश्वासी अविश्वासियों के लिए एक संदेश कह रहा है. അവരോടപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഒന്നും കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. वहां पर वो स्वर्ग और नरक की बात नहीं कर रहा, ജീവനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. अनंत कर रहा. പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. वहां पर कहा भोजन करो. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും പൊഴിയത്തില്ല. आप में से किसी के सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा. ദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകും. परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे कहा तुझे कैसर के सामने खड़ा रहना है. ഈ കപ്പൽ അപകടത്തിൽ ഈ മധ്യധരണിക്കടൽ എന്നെ നശിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുടി കൊഴിയത്തില്ല. और इस जहाज दुर्घटना के अंदर, ये समुद्र के अंदर, ना मैं डूबूंगा ना तुम में से किसी को कोई हानि होगी. എന്റെ ദൗത്യം തീരാൻ കിടക്കുകയാണ്. मेरा जिम्मेदारी है, जो प्रभु ने जो मुझे लक्ष्य सौंपा है वो लक्ष्य पूरा होना बाकी है. കപ്പലിന്റെ നങ്കൂരമല്ല തുടർന്ന് ഈ കപ്പലിനെ നയിച്ചത് പൗലൂസിന്റെ വാക്കുകൾ. जहाज की पतवार ने उस जहाज को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन पत्र पौलुस के मुख से निकले हुए जहाज का नियंत्रण നിങ്ങളുടെ पौलुस വാക്കുകൾ പലതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. आपके मुख से निकलने वाले वचन कईयों को कई बातों का नियंत्रण लेने जा रहे हैं. ചിലർ എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. कुछ लोग क्यों बीमारी से होकर നമ്മുടെ गुजरे, ദൈവദാസന്മാര് ചിലരൊക്കെ രോഗികളായിട്ടുണ്ട്. और हमारे कई प्रभु के सेवक लोग बीमार हुए അവരെ അതിലൂടെ കടന്നുപോയി കൂടുതൽ ശക്തരായി വെളിയിൽ വരും. और वे उस बीमारी के अंदर से होकर नया बल पाकर बाहर निकलने जा रहे हैं. ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും. और मुझसे भी बढ़कर सामर्थ के साथ में वे विश्वास के वचन की घोषणा करने जा रहे हैं.
കാരണം അവരെ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയിലൂടെ കടന്നുപോയി വെളിയിൽ വന്നവരാ. क्योंकि वे उस बीमारी की गंभीरता से होकर गुजर कर बाहर निकल कर आए हैं। ഒരാൾ രോഗിയാകുന്ന കണ്ട ഉടനെ അയാൾ രണ്ടാമതൻ കപ്പലപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. दूसरी बार उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त 28 हुआ അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ കാണും. और 28वें अध्याय पहले पद में हम देखते हैं वे बच गए। അവര് പൗലൂസിന്റെ വാക്ക് പോലെ സംഭവിച്ചു. जैसा पौलुस ने बोला ഒരാൾ वैसा പോലും वहां മുങ്ങി हुआ മരിച്ചില്ല. 276 പേരും കരയ്ക്ക്. और कोई डूबकर मरे 276 के लोग बच कर निकल गए। കരയിലെത്തിയപ്പോൾ വേറെ ആരെയും പാമ്പ് കടിച്ചില്ല, പൗലൂസിനെ തന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചു. लेकिन जब वे तट पर पहुंचे किसी और को सांप ने डसा नहीं, केवल पौलुस को। ചില സഭകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, और मैं कुछ मंडलियों में जाता हूं तो इस प्रकार से അത് पूछता हूं, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? अगर तुम्हारे पास्टर को सांप ने डसा होता तो तुम क्या बोलते? ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് കപ്പലപകടത്തിൽപ്പെട്ടു, पहले गिरफ्तार किया, രണ്ടാമത് जहाज का दुर्घटना हुआ കരയ്ക്ക് കയറിയുന്ന പാമ്പും കടി. और बचकर निकला, सांप ने काट लिया। നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? आप क्या बोलोगे? ഓ പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. पादरी साहब हम प्रार्थना कर लेंगे, ऐसा बोलेंगे। എന്നിട്ട് പതുക്കെ ചെവി പറയും, അങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു. और पास में अन्य व्यक्ति के कान में बोलेंगे जरूर कुछ गड़बड़ किया है इसलिए ये पकड़ में आया है। അല്ലെ പിന്നെ ഒന്നിന് പറയും ഒന്നായി 3 പ്രശ്നം എങ്ങനെ വരും? नहीं होते एक के बाद एक 3 समस्या क्यों इसके जीवन में आई? ഇത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ആ മാൾട്ടാ ദ്വീപിലെ അവിശ്വാസികളും പറഞ്ഞത്. और माल्टा द्वीप के अविश्वासियों ने भी इसी प्रकार से बातें कही। നോക്കൂ, ഇവൻ കപ്പലപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും ഇവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു, നീതി ദേവി ഇവനെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. और फिर तो कार्य 28वें अध्याय उसके 4थे पद में लिखा है, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। പക്ഷെ പൗലൂസിന് തന്റെ നീതി യേശു തന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन पौलुस को मालूम था उसे परमेश्वर ने या स्वर्ग ने उसको धर्मी ठहराया है, उसका न्याय स्वर्ग से होता है। പാമ്പ് കടിച്ചുടനെ 100 സ്ഥലത്ത് ഓടി നടന്നില്ല. ഈ പാമ്പ് കടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഓടി നടന്നില്ല. और सांप ने जब उसे डसा वो इधर उधर भागता नहीं फिरा कि मुझे सांप ने क्यों काटा, कोई तो इसका कारण बताओ, वो भागता हुआ नहीं फिरा। കാരണം കൊടയാനുള്ള സമയമുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാൻ നേരമില്ല. क्योंकि केवल झटकने का समय उसके पास में था, प्रार्थना करके कारण ढूंढने का समय उसके पास नहीं था। നമ്മുടെ കുറവുകൊണ്ടല്ല രോഗം വരുന്നത്. प्रियो, हमारी कमियों के कारण ही हमेशा बीमारी नहीं आती। पहला, प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है और दूसरा, प्रभु ने आपको अधिकार दिया। കുറവാണോ എന്ന് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കണ്ട. आप कमी है कहाँ गलती हुई वह ढूंढना बंद कीजिए। കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട. आप थोड़ा और अपने आप को पवित्र करने का प्रयास न करें। നിങ്ങളുടെ എന്റെയും കുറവുകളല്ല യേശു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. मेरे और आपकी कमियों को देखते हुए समझते हुए यीशु ने मुझे और आपको चुना है। ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയ്ക്കകത്ത് മറഞ്ഞാട്ട്, मसीह के अनुग्रह में हम छिप जाए, ആ നീതി ബോധത്തിനകത്ത് മറഞ്ഞാട്ട്, और उस धार्मिकता के एहसास के अंदर हम छिप जाए। ഹോ പിശാച് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് പിശാച് വിട്ടുപോയി. और जोर से आप बोलोगे दुष्ट आत्मा चला जा, तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा। അയ്യോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കുറവായിരിക്കും, मेरी प्रार्थना की कमी होगी, എന്റെ ഉപവാസം കുറവായിരിക്കും. मेरे उपवास की कमी, കുറവാണ്, कमियां हैं, കുറവാണ്. कमी है। അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കും. लेकिन उसकी भरपूरी से हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं। നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉപവസിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. प्रभु को मालूम है कि तू इतना ही उपवास कर सकता है।
കൂടുതൽ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. और परमेश्वर के सामने अधिक अभिनय करने का हम प्रयास ना करें. നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളെന്ന് കർത്താവിനെ അറിയാം. आपकी सारी कमियां प्रभु को मालूम है, പക്ഷെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. लेकिन आपसे वो प्रेम करता है. പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും മുതലെടുക്കുന്നത് നമ്മളെ അപരാധബോധമാണ്. और शैतान सबसे अधिक हमारे अंदर दोषारोपण करके आत्मग्लानि की भावना का इस्तेमाल करके हमें वो पराजय की ओर ले जाता है. അയോഗ്യതാബോധം, हमारे अंदर की कमियों को वो याद दिलाता है, അപരാധബോധം, हमारे अंदर के दोषों को वो याद दिलाता है. കുറവാണെന്നുള്ള ബോധം. और हमेशा हम कमजोर है, हम दुर्बल है, हम कमी वाले लोग हैं, वो याद दिलाता है. ചില പ്രസംഗകർ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കുറവാണ്. और कुछ प्रचारक लोग हमेशा यही कहते हैं कि वहां पर कमी, यहाँ पर कमी, दोषारोपण लगाते रहते हैं. നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ നിറവാണെന്നാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. लेकिन प्रियो, हमारा प्रचार होना चाहिए जो हम में है वो भरपूरी पाया हुआ है. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മളിലെ എല്ലാ ആത്മാവ് പൂർണ്ണമാണ്. और उद्धार पाए हुए हम सबके अंदर जो आत्मा है वो पूर्णता वाली एक आत्मा प्रभु ने दी हुई है. കൊലോസ്യ ലേഖനം 2:9-10 വാക്യങ്ങളിൽ പറയാണ്, कुलुस्सियों के पत्री दूसरा अध्याय उसके 9 और 10 के पद में हम देखते हैं, ക്രിസ്തുവിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹകരമായി വസിക്കുന്ന അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരാണ്. और मसीह में जो हम परिपूर्ण है. മസീലല്ല നോക്കിക്കേ, കുറവേ ഉള്ളൂ. और मसीह को छोड़कर आप देखोगे आपके जीवन में कमियां ही कमियां हैं. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പം വരെ ചിന്തിച്ച ചിന്തകളിൽ കുറവ് മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ. और सुबह से लेकर अभी तक जितने भी विचार हमने विचारे उन सब में कमियां हैं. ഇന്നലത്തേതൊക്കെ പോട്ടെ, कल की बात पर परसों की बातें छोड़िए, കുറവേ ഉള്ളന്നേ. केवल कमियां हैं ही हम में. ആ കുറവുകളോടുകൂടിയാ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. लेकिन उन सारी कमी घटियों के साथ में परमेश्वर ने हमें चुना है. പക്ഷെ നിന്നെ രക്ഷിച്ച് നിനക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് 2 മാർക്കാ, ബാക്കി 98 മാർക്ക് യേശു വിട്ടിരിക്കുക. और तुझे उद्धार दिलाया, तुझे जय दिलाया, तेरी मेहनत से 2 नंबर ही तू लेकर आया, बाकी 98 नंबर परमेश्वर ने तेरे लिए डालकर तेरे को 100 में से 100 दिलाकर तेरे को बाहर निकाला. യുവർ ന്യൂ മാൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. तेरे अंदर का जो नया मनुष्य है वो पूर्णता वाला है. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. और हमारा मन, हमारी सोच अभी भी अपूर्ण है. അവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം. वहां पर हम प्रतिदिन मसीह में रूपांतरित हो रहे हैं. കൊലോസ്യ ലേഖനം 2 മുഴുവൻ പറയുന്നത്, और कुलुस्सियों की पत्री दूसरे अध्याय के अंदर आप देखते हैं, ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്, ആരും നിങ്ങളെ കവർന്നു കളയരുത്, ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത്, कोई ആരും तुम्हें കുറവുള്ളവരാന്ന് പറയരുത്. कोई तुम्हें धोखे में फंसाने न पाए, कोई तुम्हें अहेर न बनाने पाए, कोई तुम्हारी कमियों को ही चिन्हित न करने पाए, ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്, कोई तुम्हें धोखा न देने पाए, ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത്, कोई तुम पर दोषारोपण न करने पाए, ആരും നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കരുത്. कोई तुम्हारा लाभ न उठाने पाए. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണരാണ്. आप पूर्ण हो. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പല കുറവും കാണും. मेरी पत्नी में बहुत कमियां होगी. നാട്ടുകാർ വന്ന് കുറവ് പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. और बाकी बाहर के लोग आकर उसकी कमियां बोलने की अनुमति मैं नहीं दूंगा. ഞാൻ അത്രയും കൂടെ മറഞ്ഞു നിൽക്കും. मैं उसके और करीब खड़ा रहूंगा. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് എന്റെ കാന്തനായ യേശു എന്നെ. और उससे भी बढ़कर है मेरा दुल्हा, मेरा यीशु, जब वो मेरे बारे में बात करता है. യേശുവാണ് എന്റെ നീതി. यीशु है मेरी धार्मिकता. യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് എന്റെ ധൈര്യം. यीशु की पवित्रता है मेरी हिम्मत. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്റെ ധൈര്യം. യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ധൈര്യം. मेरी प्रार्थना पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह मेरे लिए 24 घंटे मध्यस्थता कर रहा है. उस प्रार्थना पर मुझे भरोसा है. ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും കൊണ്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോ 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. और रात भर प्रार्थना करना ऐसा सोचकर बैठता जरूर हो, 5 मिनट में मुझे नींद आ जाती है. പക്ഷെ എന്റെ യേശു ഉറങ്ങാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. लेकिन मेरा यीशु बिना ऊंघे बिना सोए वो मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है. ക്രിസ്തു ചെയ്തതാണ് എന്റെ ധൈര്യം. मसीह जो कर रहा है वो है मेरी हिम्मत. പൗലോസിന് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. पौलुस के अंदर वो हिम्मत था. അതിന്റെ പേരാണ് നീതിബോധം. और उसका नाम है जो आपको धार्मिकता का जो ओढ़ना है वो प्रभु ने ओढ़ाया है. വേറെ ഒരാളുടെ ഉടുപ്പ് കടം മേടിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.
किसी और का ओढ़ना या वस्त्र मुझे ओढ़ाया गया है। യേശു കാൽവറിയിൽ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവനായി എന്നെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക. और यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर वो नग्न हो गया, वस्त्रहीन हो गया, ताकि मैं और आप हमारी नग्नता को उस वस्त्र के द्वारा वो छिपा ले। ഞാൻ തല ഉയർത്തിയാണ് നടക്കുന്ന, കാരണം ബെസ്റ്റ് വസ്ത്രമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. और പിശാചിനെ आज मैं सिर उठाकर चलता हूं क्योंकि सबसे बेहतर वस्त्र मुझे ओढ़ाया गया है। എന്നെ കണ്ടാൽ യേശുവിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. और जब लोग मुझे देखेंगे मैं यीशु के ही समान दिखाई दूंगा। ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और जब मैं बपतिस्मा कहकर मैं बाहर निकला, मैंने मसीह को धारण कर लिया है। പിശാച് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചോടുകയാണ്. शैतान मुझे देखकर डर कर भाग रहा है, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. और इसीलिए वो मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. मैं डरूंगा नहीं। ഇനി ഫിലിപ്പി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് അവസാനം. फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय के कुछ पदों को और पढ़कर मैं बंद करना चाहूंगा। മുതൽ फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 20वें पद से। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, और जैसे मेरे प्रबल साहस मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा वैसी जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. जीना है या मरना है, किसको चुनूं मुझे नहीं मालूम। നമ്മുടെ മരണം ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? हमारा मृत्यु कौन चुन रहा है? ദൈവമാണോ, പിശാചാണോ, കോവിഡ് ആണോ? परमेश्वर, शैतान या कोविड? ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാണ് ഞാനാ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं चुन रहा हूं, I choose to live. मैं जीवन के लिए चुन रहा हूं। താഴോട്ട് വായിക്കാൻ പറയാണ് എനിക്ക് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം. और आगे दिया पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि मैं चाह रहा हूं कि मैं सब कुछ छोड़कर मैं स्वर्ग चला जाऊं, കാരണം താൻ 3-ാം സ്വർഗം വരെ പോയ ആളാണ്. क्योंकि तीसरे स्वर्ग तक जाकर आया हुआ व्यक्ति है ये। തന്നെയല്ലാതെ എനിക്ക് ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഇല്ല. और पत्नी और बच्चे भी नहीं है उसके पास। എനിക്ക് എത്രയും വേഗം അങ്ങ് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം. जितना जल्दी हो सके ऊपर जाने की इच्छा है मेरी। അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്ന ആളാണ്. वहां सब देख कर आया हुआ व्यक्ति है पौलुस। പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, लेकिन अगले पद में वो कहता है, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. 24वें पद में शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर में रहकर ही मैं तुम्हारे बीच में सेवा कर सकता हूं। അതിന്റെ അർത്ഥം ശരീരം എന്റെ വീട് മാത്രമാണ്. और उसका अर्थ है कि ये शरीर केवल एक घर है, ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് താമസക്കാരനാണ് ഞാൻ. और इस शरीर रूपी घर के अंदर रहने वाला एक राहगीर हूं मैं। ഈ അകത്ത് വസിക്കുന്നവൻ അവിടെ വസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ വസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. और ये अंदर रहने वाला किराएदार वो यहाँ पर रहे या स्वर्ग में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന. ज्यादा इच्छा मेरी वहां रहने की है, ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ. लेकिन शरीर में रहूंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हमारे बच्चों के लिए कई बातें हमें करना बाकी होगी, നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हमारी कलीसिया के लिए कुछ बातें करना बाकी है, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. हमारे देश के लिए कुछ बातें हमें करना है। പൗലോസ് പറയുകയാണ്, लेकिन पौलुस कहता है, നിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കും എന്നറിയും. और तुम्हारे लाभ के लिए मैं शरीर में जीवित रहूंगा, ये मुझे നിങ്ങളുടെ मालूम കൂടെ है। വീണ്ടും ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയും. താഴെ और तुम्हारे संग रहूंगा, ये मुझे मालूम है। 25-ാം വാക്യം വായിച്ചു. 25वां पद, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। मुझको जानता है, इट्स नॉट विश्वास करता, आई नो. और पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूं, पूरा भरोसा है।
I trust on the Lord, not like that. I believe, not like that. I know. और ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूं या ऐसा होगा, लेकिन वो कह रहा है मैं जानता हूं, पूर्ण भरोसा, कोई संदेह हुआ नहीं है। 118 സങ്കീർത്തനം 17 വാക്യം, ഞാൻ ജീവനോടിരുന്ന്, ഞാൻ മരിക്കയില്ല, ഞാൻ ജീവനോടിരുന്ന് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കും. भजन 118:17 में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहकर मेरे परमेश्वर की महिमा में करूंगा। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്നൊന്ന് പറയാം, മരൂംഗാ നഹി. और क्या हम मिलकर घोषणा कर सकते हैं, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा? जोर से बोले, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। भजन 118:17, मैं न मरूंगा, जोर से बोले, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। It's not the COVID's going to make the decision. कोविड निर्णय नहीं करेगा, It's you who are going to make the आप decision. निर्णय करने जा रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा। കപ്പൽ എത്ര വലിയതായാലും ഒരു ചുക്കാൻ जहाज കൊണ്ട് അതിനെ कितना भी തിരിക്കാം. बड़ा क्यों न हो, നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവനെ തിരിക്കാം. तेरे मुख के वचनों के द्वारा तेरे टीवी वाला क्या कह रहा है वो तुझे नहीं दोहराना, और गूगल में चीजों को ढूंढना थोड़ा कम करके वचन के अंदर से चीजों को ढूंढना अधिक समय आप निकालिए। കോവിഡിന്റെ വൈറസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ വചനത്തിന് മ്യൂട്ടേഷൻ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. और कोविड के का म्यूटेशन या कोविड में नया बात क्या हो रहा है वह तलाशने की जगह में वचन में क्या नया प्रकाशन है उसको ढूंढने के लिए समय ഈ बिताइए। വചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. इस वचन में कोई बदलाव नहीं आया है। കോവിഡ് കൂടിയ പോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകും. कोविड आज आया है, कल चला जाएगा। സഭ അതിശക്തിയോടെ എഴുന്നേൽക്കും. कलीसिया सामर्थ के साथ में खड़ी होने जा रही है। 100 വയസ്സടുക്കലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ശിമെയോൻ. और शिमयोन एक वृद्ध व्यक्ति था, ശിമെയോന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. और शिमोन के वो प्रभु की आवाज आई, ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതെ നീ മരിക്കുകയില്ല. जब तक तू मसीह को न देखेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी। ശിമെയോന് കോവിഡിനെ പേടിയില്ല. शिमोन को कोविड का भय नहीं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം लूका रचित सुसमाचार 2-ാം അധ്യായം 2 अध्याय 25, 26, 27. उसका 25, 26, 27 देखेंगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार देख लिया। ആമേൻ. हालेलुया। ഇതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. उनके पास में प्रकाशन था, അവർ ടിവിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയല്ല നോക്കി. और टीवी के सामने बैठकर दुनिया में क्या हो रहा है वे देख के नहीं बैठे थे। ഒരു ദൈവവചനത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അരുളപ്പാടുകളെ പ്രാപിച്ചു. वे परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर स्वर्गीय प्रकाशनों को पा रहे थे। ഇന്ന് എന്നിലൂടെ ഈ കേട്ട വചനം നിനക്കുള്ള അരുളപ്പാടാണ്. आज ये वचन जो यहाँ पर बोला गया, यह आपके लिए एक स्वर्गीय प्रकाशन है। നിന്റെ മക്കളുടെ ചില നന്മയും കൂടെ കാണാതെ നീ ലോകത്തുനിന്ന് പോകത്തില്ല. आपके बच्चों की भलाइयों को देखने के बाद ही तू इस संसार को कुछ करेगा। ചില ഉണർവൂടെ കാണാതെ ദൈവദാസനെ നിന്നെ ഒരു കോവിഡും തൊടില്ല. प्रिय प्रभु के दासों, एक जागृति को आप देखोगे, उसके बाद ही आप इस संसार को छोड़ोगे।
കോവിഡ് ബാധിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൗലൂസ് കുടഞ്ഞ പോലെ കുടഞ്ഞേക്കണം. മാൾട്ടായിലും കൂടെ സഭയുണ്ടാവും. और यदि कोविड से आप बीमार है, प्रभावित है, जैसे पौलुस ने सांप को झटक दिया और उसके परिणाम स्वरूप माल्टा में एक कलीसिया स्थापित हो गई, वैसे आज कोविड को झटक दीजिए, एक कलीसिया वापस स्थापित हो जाएगी. കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചത് ഒരു സഭയായി മാറി. आंधी तूफान के बीच में जब वो खड़ा हो गया, वहां पर एक कलीसिया बन गई. പാമ്പ് കടിച്ചത് അടുത്ത സഭയായിട്ട് മാറി. सांप काटा, वहां पर दूसरी कलीसिया बन गई. ദൈവവേദന സകലവും നന്മയ്ക്കാണ്. परमेश्वर के लोगों के जीवन में होने वाली सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ചിരിച്ചാട്ടെ. मिलकर थोड़ा आनंदित हो जाए, प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. अच्छे खुल के हंसते हुए आनंद के साथ में प्रभु की महिमा करना आरंभ कीजिए. നമ്മുടെ പല്ലൊക്കെ കോവിഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. और हमारा दांत कोविड देखने पाए, ദൈവം ഒന്ന് കാണട്ടെ. परमेश्वर देखने पाए. നല്ല കുലുങ്ങി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. थोड़ा हिलजुल के थोड़ा हंसिए തുള്ളിച്ചാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. और थोड़ा नृत्य करते हुए प्रभु की आराधना कीजिए. ഒരു ദുഷ്ടനും നിന്റെ അടുത്ത് വരികയില്ല. कोई दुष्ट आपके करीब नहीं आएगा. എല്ലാവരും ഒന്ന് സന്തോഷിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. सभी लोग आनंद के साथ में स्तुति करना आरंभ कीजिए. കണ്ണ് തുറന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി. आंखें खोलकर वीडियो ऑन करके इधर उधर देखिए एक दूसरे को. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയൊക്കെ നോക്കി. पत्नी पति को, बच्चों को, आपस में एक दूसरे को देखिए. നല്ല സ്തുതിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ കൂടുതൽ വായിച്ചേ. और स्तुति कीजिए, बाइबल को और पढ़ना आरंभ कीजिए. 91 സങ്കീർത്തനം വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. भजन से 91 बार दोहराना आरंभ कीजिए आपके घरों में. ഒരു ബാധയും എന്റെ കൂടാരത്തിനടുക്കത്തില്ല. कोई हानि आपके तंबू के आपके डेरे के निकट नहीं आएगी. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാട്ടെ. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग अन्य भाषा में आराधना करना आरंभ कीजिए. हालेलुया. रिखाबाला बाशिकुबारा സംദർജാല ഒന്ന് കൊടഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് കൊടഞ്ഞു കളഞ്ഞ്. और सब बातों को झटक दीजिए आज. എല്ലാരും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. मिलकर प्रभु की स्तुति करते रहिए. സന്തോഷിച്ചേ. आनंदित हो जाए. നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കൽപ്പിച്ചാട്ടെ. और आपके राज्यों के ऊपर, आपके गांवों के ऊपर विश्वास से घोषणा करना आरंभ कीजिए. ഇതോ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് ഓടുന്ന കപ്പലിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിക്കാം. आंधी तूफान में फंसे हुए जहाज की दिशा को आपके विश्वास के वचन मोड़ सकते हैं. You can turn your future. आप आपके भविष्य के दिशाओं को निर्धारित कर सकते हैं. You are going to decide your future. आप आपके भविष्य का निर्धारण करने जा रहे हैं. You are going to decide the future of your church. आपकी मंडली का भविष्य आप निर्धारित करने जा रहे हैं. You are going to decide the future of your nation. आपके राज्यों का भविष्य आप निर्धारित करने जा रहे हैं. The powerful words are given to your heart. और आपको प्रभु ऐसे सामर्थ्य वचन देने जा Rejoice रहा in the है. Lord. प्रभु में आनंदित हो We जाए. are going to agree together. हम मिलकर एक मन में हम आनंद करने जा रहे हैं. As a church, we have got a corporate anointing and a corporate authority. और एक कलीसिया होने के नाते एक सामूहिक अधिकार हमारे पास में है. एक सामूहिक अभिषेक हमें दिया गया. What we will bind on earth will be bound in heaven. What we will loose on earth will be loosened in heaven. और जो बातों को पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग पर हमारे लिए बांधा जाएगा. और जिसे हम स्वर्ग पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में हमारे लिए खोला जाएगा. By faith, let us all hold our hands together. और विश्वास के द्वारा अभी इसी समय हम आपस में एक दूसरे के हाथों को थाम ले. We are going to rebuke the spirit of fear from the और church. हर प्रकार के भय की आत्मा को यीशु के नाम में हर एक जीवनों से हम खदेड़ देते हैं. From the church in Gujarat, from the church in India, we are going to rebuke the spirit of fear. और हर प्रकार के भय की आत्मा को गुजरात में से, महाराष्ट्र में से, भारत में से, कलीसियाओं में से हम खदेड़ देते हैं. Let us rebuke the spirit of fear to go away from our homes. और भय की आत्मा को हमारे घरों से जाने का हम आदेश देते हैं. From every pastor, from every evangelist, let the spirit of fear leave. सारे पास्टरों के अंदर से, सारे सुसमाचार प्रचारकों के अंदर से हर प्रकार के भय की आत्मा उन्हें छोड़ने पाए. Let us lay our hands on ourselves. आइए अपना हाथ हमारे सिरों में हम रखें.
And let us command the spirit of fear to leave my heart in Jesus' name. और हम खुद आदेश दें कि भय का आत्मा हमारे दिलों को, हमारे शरीर प्राण आत्मा को भय का आत्मा अभी इसमें छोड़ने पाए। Paul had പൗലൂസിന് നീതിബോധം ഉണ്ടായി ഒന്നാണ്. और पौलुस के अंदर ये एहसास आया कि मैं धर्मी हूं। തന്നെ എന്റെ ദൗത്യബോധം ഉണ്ടായി. എന്റെ ദൗത്യം തീരാതെ ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല. और उसके बाद वो समझ गया कि जो कार्य प्रभु ने मेरे जीवन में रखा है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ഞാൻ യേശുവിലാകയാൽ ഈ ഭയം എന്നെ തൊടത്തില്ല. मैं यीशु में हूं, इसलिए ये भय मुझे छूने न पाए। ഈ പാമ്പ് എന്നെ കൊല്ലത്തില്ല. ये सांप मुझे मार नहीं सकता। എന്റെ ദൗത്യം തീർന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല. मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। ഒന്ന് നീതിബോധം, രണ്ട് ദൗത്യബോധം. पहला आपके अंदर यह एहसास की आपकी जो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आपको दी गई है, और दूसरा आपकी जिम्मेदारी जो प्रभु ने दी है वो आपको पूरा करना है। ഒന്നും തൊടത്തില്ല. कोई आपको हानि नहीं देगा। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ചാട്ടെ, ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ വിട്ടുപോകും. यीशु मसीह के नाम में भय की आत्मा मुझे छोड़ दे, ऐसा मिलकर घोषणा कीजिए। ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണനാണ് പറഞ്ഞാട്ടെ. बोलिए बोलिए, मैं मसीह में परिपूर्ण हूं। मुंह खोल के बोलिए, मैं मसीह में परिपूर्ण हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं। डर की आत्मा मुझे छोड़ देने पाए। എന്റെ വേല തീർന്നിട്ടില്ല, मेरी सेवा अभी पूरी नहीं हुई है, നിനക്കെന്നെ തൊടാനൊക്കത്തില്ല. तू मुझे छू नहीं सकता। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എന്റെ കാൽ കീഴിലാണ്. यीशु के नाम में तू मेरे पैरों के नीचे है। ഹോ ദുഷ്ടപിശാചേ, എന്നെ വിട്ട് दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा, എന്റെ ഭവനത്തെ വിട്ടുപോകും. मेरे घर को तू छोड़ दे। നമ്മുടെ കരങ്ങൾ നമുക്ക് കോർത്ത് പിടിക്കാം. मिलकर आपस में एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम में together we take authority. प्रभु जी, हम मिलकर उस अधिकार को लेकर प्रार्थना करते हैं। We come together based on the word of God. Matthew chapter 18 and verse 18. मत्ती 18:18 के आधार पर, उस वचन के आधार पर हम आपस में जुड़कर एक मन से प्रार्थना करते हैं। What you bound on earth shall be bound in heaven. जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Church is the decision body. कलीसिया निर्णय लेने वाली Church है। is the government of heaven. कलीसिया स्वर्ग Every की pastor सरकार and है। every believers we together take the decision. और हम सारे पासवान, सारे विश्वासी लोग मिलकर हम We निर्णय की rebuke the घोषणा spirit यहाँ of से fear करते हैं। from the church. Leave from every believer. और कलीसिया के अंदर से, हर विश्वासी के अंदर से भय की आत्मा को हम आदेश देते हैं, We व्यक्ति bless जीवनों our को nation, छोड़ने the पर। land of India. प्रभु जी, भारत को हम आशीषित We कहते हैं, command this pandemic to leave away. और ये महामारी हमारे देश को छोड़ने पाए। We sprinkle the blood of Jesus Christ on the land. और यीशु के लहू की घोषणा We हम take करते हैं। victory. हम जय को We लेते हैं declare victory. और हम जय की घोषणा करते We हैं। declare victory in Jesus' name. यीशु के नाम में हम जय की घोषणा करते हैं। We bless our nation in Jesus' name. यीशु के नाम में हमारे राज्य के ऊपर आशीष की घोषणा हम करते हैं। We pray for our Prime Minister. We pray for our Chief Ministers, every MPs, every MLAs, and every medical workers. We pray for hospital staff and everyone. परमेश्वर पिता हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, अन्य उच्च अधिकारियों के लिए, अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, fill them with your wisdom. प्रभु जी, आपकी बुद्धि से, ज्ञान से आप उन्हें भरिए। Let our nation be blessed, Lord. प्रभु जी, हमारा देश आशीषित होने पाए। We bless each other in Jesus' name. एक दूसरे को यीशु के नाम में हम आशीष खोल के प्रार्थना We करते pray हैं। and bless Pastor Saji and his wife and the children. प्रभु जी, पास्टर जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चों पर आपके आशीष की घोषणा हम करते हैं। And whatever he went through is going to be for the goodness of the furtherance of the gospel. और प्रभु जी, आपका दास जिन विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे पिता, उनके द्वारा सुसमाचार की We break बढ़ोतरी every होने bondage in पर Jesus' name. सारे बंधन को यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं। We एक encourage दूसरे पर हम each other. आशीष की घोषणा करते हैं।
एक दूसरे के Thank उत्साह you को for बढ़ाते the हैं। very great things you have already done, Lord. प्रभु जी, आपने जो अद्भुत और महान कार्य जो कर दिए हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We know that we are going to hear mighty testimonies. और प्रभु जी, हमें मालूम है हम बड़ी बड़ी गवाहियों को आने वाले दिनों में सुनने जा रहे हैं। We pray for every pastors and every believers of different churches who are in hospitals and we are suffering from COVID. और प्रभु जी, इस समय हम उन तमाम पासवानों के लिए, विश्वासियों के लिए जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है, हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। And many are in their own homes suffering from the problem of COVID. And we command the evil power to leave tonight in Jesus' name. और उन तमाम लोगों को जो अपने अपने घरों में बीमारी से प्रभावित है, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के सामर्थी नाम से कोविड के प्रभाव से लोग पूरी रीति से आजाद होने पाए, चंगे होने पाए। Give them the spirit of faith. प्रभु जी, विश्वास की आत्मा से हर एक को भर दीजिए। Give them the spirit of courage. हिम्मत की आत्मा हर एक पर दीजिए। Fill them with the spirit of joy. आनंद की आत्मा से हर एक को भर दीजिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for every good gifts. सारी अच्छी भली बातों के लिए धन्यवाद। In the name of Jesus we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन आमीन। Bless you all. Smile well. आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु आपके संग है। Eat as much as you can. जितना हो सकता उतना खाइए। Sleep well. आराम से सोइए। Pray sometime and then sleep well. और बीच में प्रार्थना कीजिए, आराम से सोइए। 1 hour more you can sleep. 1 घंटा और आप सो पाओगे। Peter was sleeping when surrounded by the soldiers. He और slept. पतरस He slept. सो रहा था। He slept 2 hours more while there was problem. और पतरस जब कारागृह में था, सैनिकों ने उसे घेर रखा था, 2 घंटा और ज्यादा वो सो गया। When there is problem, stop fasting and start rejoicing and eating. और जब समस्याएं आती है, उपवास करना बंद करो, खाना खाना आरंभ करो और प्रभु में When आनंदित there हो is जाओ। no problem, fast and night prayer. और जब समस्या नहीं है, उस समय उपवास कीजिए और रात्रि प्रार्थना कीजिए। When problems come, stop fasting, sleep well, eat well, and sleep long. और जब समस्याएं आती है, उपवास बंद करो, खाना खाओ और लंबा सोना आरंभ करो। Then Satan will understand these people are special kind of people. I cannot do anything. और शैतान को मालूम पड़ जाएगा ये अलग लोग हैं, यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।